बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखी जाए। और यहाँ पे বন্ধুরা নমস্কার, আমি জয়ন্ত রায় আরও একটা ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে। বন্ধুরা প্রথমত জয় শ্রীরাম শব্দে প্রথম কথা হইল এই যে র্যালিটা দেখতে পারা যে ভগবান শ্রীরামর অথবা প্রভু হনুমানজির যে পতাকা লইয়া যেটা লইয়া মানুষ র্যালি দিতে যায়, এই র্যালিটা হইল গিয়া আমেরিকা শহর থেকে। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা 22 জানুয়ারির দিন আমরা ইন্ডিয়াত উৎসাহ তো হইছে এই উৎসাহটা আমেরিকাত গিয়া পড়ছে। তো বন্ধুরা লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবা আপনারা কত সুন্দর একটা র্যালি হয়েছে। আর সিকিউরিটির যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আপনারা দেখা ইন্ডিয়াতে এরকম মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে না, এরকম সুবিধা দিছে না। কিন্তু যে মানে যে সুন্দর যেরকম সুবিধাটা দিছে, তো এটা আমেরিকার, এটা কোনো হিন্দুর কোনো দেশ নাই, এটা কোনো হিন্দুস্তানও নাই। কিন্তু আমরা হিন্দুস্তান বহুত জায়গার তো র্যালি যখন 22 জানুয়ারির অনুষ্ঠান হইতে দিছে না। তো যাই হোক, বেশি বকবক না করিয়ে ভিডিওটা আপনারা দেখা। বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করবো আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করবার লাগি। ओके साइड लगा रहे हम वीडियो देखो। लंदन में हनुमान जी की पालकी निकाली जा रही है, आप देख सकते हो। कल अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर के उद्घाटन पे है और आज लंदन में यहाँ पे हनुमान जी की पालकी निकाली गई, आप देख सकते हो। बहुत सनातनी लोग आए हुए हैं, काफ़ी उत्साह है उन लोगों के अंदर और उत्साह होना भी चाहिए, आप देख सकते हो। सिक्योरिटी भी रखी गई है और यूके गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है और ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखा गया हुआ देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो अवश्य शेयर कर दिया जाए ताकि काफ़ी लोग देख सकें कि लंदन में भी भाई श्री राम आ चुके हैं।